So we will continue our class with our with chapter 6 acid and bases. Last class we've stopped at pH value. Okay, so last class we've learned about pH value where you now already know about the meaning of pH, meaning of pOH. You already know how to calculate pH, pOH based on some relationship. Okay, you already know how to what is the relationship between pH value and concentration of hydrogen and hydroxide ions. Okay, so these three things we have covered in our last class. So now we are going to continue with strength of acid and bases. Next. Alright. So strength of acid and bases. Okay. So we already know that the pH scale is a scale of numbers ranging from 0 to 14 that measures the acidity of alkalinity. So we know that when pH is 5, the solution is acid or alkali? Acid. When the pH is 10, the solution is acid or alkali? Alkali, good. So we know the alkalinity or acidity of the solution based on the pH value. Okay, based on of the aqueous solution. And we already know that the pH value is the measurement of concentration of hydrogen ion in the aqueous solution. So kalau kita cakap pH 5, kita tahulah bahawa the concentration of hydrogen ion dia lebih higher than the concentration of hydrogen ions in pH 10. Kan? Okay, the scale yang kita dah belajar tu kan. pH 5, yang ni pH 10. So the concentration of hydrogen ion dekat 5 lebih tinggi, dekat 10 lebih rendah. How about the concentration of hydroxide ion? Let me see, siapa ada? Siapa? Adik Aris ni? Huh? Aris. Okay, so Aris. How about the concentration of hydroxide ion? Untuk pH 5 dengan pH 10, which one has higher concentration of hydroxide ion? pH 10. pH 10, good. How do you know? Because pH 10 is? More than 5 cell. More than? Yelah, the concentration of hydroxide ions in pH 10 is more than the concentration of hydroxide ion in pH 5 because kita tahu bahawa pH 10 is alkali. Okay, so okay, good. Thank you. So, inilah yang kita cakap tadi. Okay, the concentration of hydrogen ion increase. As pH increase, saya buat balik. pH increase, concentration of hydroxide ions jadi apa? Concentration of hydroxide ion jadi apa? As pH decrease, apa jadi dekat concentration of hydrogen ion and apa jadi dekat concentration of hydroxide ion? Let me see, siapa ada lagi? Aurelia. Aurelia ayang. Okay, cuba completekan the first one, this first sentence. As pH increase, what happened to the concentration of hydrogen ions? pH increase ke bawah lah maksudnya. Okay, so what happened to the concentration of hydrogen ion? Decrease. Good. The concentration of hydrogen ion decrease. What about the concentration of hydroxide ion?
Good. Increase. Dia sentiasa berlawanan. Okay. The concentration of hydrogen ion and concentration of hydroxide ion is always in opposite. Kecuali dekat pH 7. Sebab apa? Aiman, sebab apa pH? Sebab dia sama. Yes. The only at pH 7 where it is neutral, the concentration of hydrogen ion and hydroxide ion is the same. Okay, the second sentence. Okay, kita recap sikit je sebelum kita masuk nanti sebab ada kaitan dengan apa yang kita nak belajar today. Okay, so the second sentence, can I have Nancy? Can I have Nancy to complete the sentence? As the pH decrease, what happened to the concentration of hydrogen ion, Nancy? Nancy, is Nancy here? No. Siapa NAAS.25 tu? Ada ni. Okay, ada ni. Can you please complete the second sentence? As the pH increase, as the pH decrease, maksudnya towards this direction, as the pH decrease from 14 to 1, what happened to the concentration of hydrogen ion? Ada ni. Ada ni. No. Rachel? Rachel? Yes. Okay, apa? What happened to the concentration of hydrogen ion? When the pH decrease, the concentration of hydrogen ion? Hello? Hello? Hydrogen. H plus. The Hydrogen increase. Okay, how about the hydroxide ion? Concentration of hydroxide ion? concentration of hydroxide ion decrease. Good. Okay, kalau satu naik, satu turun lah. Okay, good. Thank you very much. Okay, now kita boleh masuk to our topic today. Okay, so strength of acid and alkali depends on the degree of ionization. Okay, ni awak tulis sekali nanti ya. Degree of dissociation ni samalah dengan degree of ionization. Okay, sama. So kalau awak tak reti guna perkataan dissociation, awak tak faham, dia adalah degree of ionization. So apa pula degree of ionization ni? Degree of ionization is the percentage or fraction of molecules that dissociate into ions when dissolved in water. Maksudnya dia macam bagi tahu tahap berapa persen ataupun berapa peratus molecules tu jadi ions bila dia dissolve dalam water. Okay, saya tanya benda yang simple. Kalau percentage, contohnya degree of ionization dia higher. Okay, maksudnya banyak yang berubah menjadi ions bila dia dissolve dalam water. Kalau degree of ionization dia rendah, maksudnya molecules tu bila dia dissolve dalam water yang bertukar jadi ions tu sikit. Okay, sebab tu dia kata contoh kan, high ataupun low. Kalau degree of dissociation ataupun degree of ionization high, maksudnya more change to ions. More molecule change to ion. Tapi kalau low, less molecule change to ions. Okay. So let's say I have two solution. Okay, saya ada two solution. Satu solution ada high degree of ionization. Satu lagi ada low degree of ionization. Okay. Between those two, contoh saya ada ni lah. Saya tulis kat sini supaya awak tak nampak pula. Sekejap. Sini A, sini B. Okay, A degree of ionization dia high. B degree of ionization dia low. Okay. Diana. Diana ada Diana? Diana.
Rena kah? Diana tu. Yang kat bawah tu tulis Diana. Nurul My Diana. teacher. Okay, Nurul Diana. Okay, Nurul Diana. Okay, Diana. Between contohkan solution A yang degree of ionization dia high dengan solution B yang degree of ionization dia low, which solution have more ions in it? Solution mana yang ada banyak ions dalam tu? Solution A. Yes, good. Kenapa awak cakap solution A? Why? Sorry, siapa tadi? Sebab dia ada more molecule kah? Sebab more molecule dissolve into ions. Sebab tu dia jadi ions. Sebab tu dia banyak ions. Kalau B, dia more molecules. Sebab molekul yang masuk dalam ions tu tak change into ions sangat. So, dekat solution A, more ion, less molecule. Dekat solution B, more molecule, less ions. Sebab apa? Sebab degree of dissociation ataupun degree of ionization adalah percentage of molecules yang bertukar jadi ions. Faham tak? Clear tak maksud degree of ionization? Yang bentuk alkali. Oh, sekali seorang-seorang yang tanya tadi? Seorang-seorang tanya? Berani dulu. Durani dulu. Yang mana? Tulis bawah. Okey. Okey, dekat high yang ni Yang ni ke? Okey, bila dia high degree of ionization, more molecule turns to ion. Sebab tu ada anak panah ni. Okey, so kalau low degree of ionization, less molecule turns to ion. Turns to. Faham tak? Molekul dalam tu ada sama, tapi kalau dekat dalam yang high degree of ionization, contoh kita ada 100 molekul dekat A dengan B kan. Okey, kan A dia ada degree of ionization dia high, dekat B degree of ionization dia low. Tapi kita bubuh okey. Ada A and B. So, bila A masuk dekat dalam water, dia dissolve dalam water disebabkan degree of ionization dia high, semua 100 molecules tu turns into ions. Okay, semua 100 molekul tu turns jadi ion, tu bertukar menjadi ion sebab dia dissolve dalam water dan dia ionize. Tapi kalau B, disebabkan dia low degree of ionization, kita letak 100 molekul dalam tu, maybe 10 je molekul yang tukar jadi ions. Nampak tak? Okay, clear. Okay, next one, siapa tadi yang tanya? Elvin. Maksudnya high ni dia kepada bilang ion dia lah. Teacher. High degree of ionization adalah maksudnya adalah banyaknya molecules yang menjadi ions bila dia dissolve dalam water. Itu maksud dia. Degree of ionization tu adalah tahap percentage molekul bertukar menjadi ions. Kalau tinggi degree of ionization, tinggilah percentage of molecules tukar jadi ions. Kalau low degree of ionization, maksudnya kuranglah molecules yang tukar jadi ions. Faham? Ya, soalan Nathan tu, teacher. Okey, jap saya baca soalan Nathan. Kalau percentage tinggi, molekul akan banyak bertukar jadi ion. Yes, exactly. Kalau degree of ionization dia tinggi, maksudnya percentage of molecules yang dissociates into ions when dissolved in water is high. Yes. Kalau low degree of dissociation, meaning the percentage of molecules that dissociate into ions when dissolved in water is less. Boleh faham? Clear? Okay, good. So next one kita tengok the second ayat yang kedua pula. Okay, the strength of acid and alkali. Okay, ini adalah strength, kekuatan acid dan alkali. Depends on the degree of ionization of the acid and alkali in water.
kekuatan sesuatu asid bergantung kepada degree of ionization. Okey, kenapa? Sebab kalau kita tengok pH value kan, pH 1 dengan pH 3, which one is a strong acid? Which one is a stronger acid? pH 1. Okey, kita tahu sebab kita tahu the concentration of hydrogen ion in pH 1 is higher than the concentration of hydrogen ion in pH 3, betul? Betul tak? Yes. Kita tahu dia lebih strong disebabkan dia punya concentration of hydrogen ion is higher. Okey. So sekarang ni strength of acid bergantung kepada percentage of molecules dia yang bertukar kepada water. Maksudnya macam ni. Kalau sesuatu acid tu strong, degree of ionization dia tinggi atau rendah? Kalau acid tu strong, degree of ionization Tinggi. high or low, okay? Apa tadi? High. Okay. Kalau strong, degree of ionization dia high. Kenapa? Sebab banyak molecules yang menjadi ions. So, ions apa yang dalam acid? Contoh, ions hydrogen. Macam tu. Kalau sesuatu acid itu weak, degree of ionization dia low. Sebab apa? Sebab dalam tu tak banyak hydrogen ions. Ions dia kurang. Sebab tu dia weak acid. Boleh faham? Okay, next one. Okay, ini maksud. Okay, kita tambah lagi definition awak kena belajar. The definition, tak nak layan ni. Okay. Definition of strong acid. So, strong acid adalah acid that ionize completely. Perkataan ni penting. Ionize completely in water. Okay, ni macam syarat perkataan yang perlu adalah untuk define strong acid. So, acid ni apa? Okay, ni sorry. Ni syarat yang pertama. Acid tu mestilah acid. Strong acid tu mestilah acid. Okay, syarat yang kedua dia mesti ionize completely. Syarat yang ketiga mesti dalam water. Okay, syarat yang keempat, produce high concentration of hydrogen ions. Syarat yang keempat. Okay, itu adalah contoh strong acid. Itu adalah maksud strong acid. So, examples of strong acid adalah hydrochloric acid. Kita tengok kat sini. Hydrochloric ini adalah ionization equation yang kita dah buat before, right? Ionization equation that we have done before. So, bergantung kepada example kita, strong acid punya example adalah, contohnya adalah hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. Sebab, when hydrochloric acid ionize, we will produce hydrogen ion and chloride ion. Maksudnya, every molecule dalam hydrochloric acid, semuanya akan bertukar menjadi hydrogen ion and chloride ion. Sulfuric acid. So, sulfuric acid is a strong acid. Why? Because sulfuric acid ionize completely. Semua molecules sulfuric acid, when it dissolve in water, they will produce hydrogen ion and sulfate ion. Semua akan bertukar menjadi ions. Okay. Sama juga dengan nitric acid, dia akan ionize completely. Daripada molecules, semua akan jadi ions, hydrogen and nitrate ions. Okay, itu yang pertama. Okay, kalau kita tengok dalam gambar, mungkin lebih jelas. Okay, kita tengok dalam gambar mungkin lebih jelas. Okay, this is hydrochloric acid. Okay, dia ionize completely. Macam mana kita tahu dia ionize completely? Kita boleh tengok anak panah. Kalau anak panah tu macam tu straight, maksudnya complete. Kalau tak complete, saya bagi tahu macam mana anak panah dia. Okay, so semua hydrochloric acid ionize completely to form hydrogen ion and chloride ion. Contohnya macam ni. Okay, hydrogen chloride gas. Okay, dia dalam bentuk molekul. Nampak tak? Molekul ni nampak bercantum. Okay, molekul. Bila kita dissolvekan dia in water, masukkan dalam water, dia akan ionize.
Maksudnya dia akan jadi hydrogen ion, chloride ion, hydrogen ion, chloride ion, hydrogen ion, chloride ion, hydrogen ion, chloride ion. Nampak tak? Semua ions. Apabila di-dissolve dalam water. Yes, hanya apabila dia dissolve dalam water. Kan acid and alkali semua hanya boleh show its properties when they dissolve in water. Sebab bila dia dissolve dalam water baru ada hydrogen ions. Bila dia dissolve dalam water baru ada hydroxide ion. Kalau tak ada hydrogen ion dan hydroxide ion, dia tak boleh show its properties. Tak bolehlah dia tukar litmus paper colour. Tak bolehlah dia react dengan benda lain. Tak bolehlah dia jadi soapy. Tak bolehlah dia jadi slippery. Macam tu. Yang tu yang first class hari tu. Boleh faham? Boleh. Okay, this is complete. Okay, kita tengok dulu next. Okay. Okay, awak tak tahu macam kalau weak jadi apa. Okay, kita tengok weak pula. So, maksud weak acid, okay, syarat yang pertama, dia mestilah acid. Definition dia, syarat pertama dia mesti acid. Syarat yang kedua, dia ionize partially. Ini perbezaan antara weak acid dengan strong acid. Dia ionize partially in water, sama juga mesti dalam water, to produce low concentration of hydrogen ion. Produce low concentration of hydrogen ion. Ini dua benda yang berbeza dengan acid, strong acid tadi. Okay, so maksudnya bila dia masuk dekat dalam water, bila dia dissolve dalam water, tak semua molekul jadi ions. So apa jadi dengan yang tak jadi ion tu? The rest still exist as molecules. Masih jadi molekul, dia tak jadi acid. Okay, kita tengok ini. Ini ionization equation. Ionization equation. Okay, notice the arrow. Nampak tak? Arrow tu ada separuh pergi, separuh patah balik. Macam ni. Allah. Nampak? Mana tadi? Okay, notice the arrow. Separuh pergi, separuh patah balik. Itu maksudnya, contoh ethanoic acid. Okay, ini adalah molecule of ethanoic acid. When they dissolve in water, some of it jadi hydrogen ion. Some of it jadi ethanoic ion. The others still exist as molecule. Maksudnya, contoh, okay, molecules kan, okay, dia jadi ions. Lepas tu dia boleh patah balik jadi molekul. Kemudian dia jadi ions. Kemudian dia boleh patah balik jadi molecules. Okay, sebab tu dia punya arrow macam ni. So, you know now, bila ada arrow macam ni, menunjukkan dia punya degree of ionization dia low. Ataupun dia weak acid ataupun alkali. Let's see, kita tengok gambar. Inilah. Okay. Tengok anak panah. Okay. So, we know that when we add water ataupun kita dissolvekan glacial ethanoic acid. Nampak tak? Glacial ni no water kan? Okay, no water. So, we add water. So, ini adalah molecules of ethanoic acid. Molecule. Bila tak ada water. And when we add water, dia akan ionize. Jadi ion. But, not all will become ion. Some of it akan stay jadi molekul. Cuba tengok. Kita dah masukkan the water dalam ni. So, tengok mula-mula ni satu molekul. This one satu molekul. Okay, bila kita masukkan, dissolvekan dalam water, ini still molekul, still molekul, still molekul. Satu je yang jadi ion. Ni ion, ni ion. Tukar colour lah ion. Ni je ion. Ini je yang jadi ion. Nampak tak beza weak acid? Can you see the difference? Hello? Macam mana dia boleh ada satu ion je? Bukan, dia jadi. Dia ionize. Dia ionize. Dia menjadi ions bila dia dissolve dalam water. Cuma kalau strong acid tadi, semua bertukar menjadi ions. Tapi kalau weak acid, kalau kita letak 100 molecules, 1-2 je yang jadi ions. Yang lain still jadi molekul. Dia dissolve dekat dalam water.
Sebab tu dia jadi ions. Boleh faham tak? Boleh. Maksud? Depend kepada acid tu lah. Sorry? Sekali lagi? Jadi pada acid tu. Tak clear. Sambung ayat awak. Anisha, lain sekali lagi please. Saya tulis. Okay, tulis. Allah. Sorry. Dia depends kepada asid tu. Yes, exactly. Dia bergantung kepada asid tu. Kalau asid tu strong acid, dia akan ionize completely in water. Maksudnya dia adalah strong acid. Kalau asid tu weak, dia akan ionize partially in water sebab dia asid yang weak. Betul? Tepat. Okay. Ada soalan lagi? Any more question? Ada lagi tak orang lain soalan? No. Okay, ini yang saya cakap tadi, the reversible arrow. Kenapa ada patah balik arrow tu boleh patah balik? Sebab disebabkan dia weak acid, dia tak stable walaupun dia jadi ions. Okay, contoh yang ni kan, dia jadi ion, lepas tu dia boleh patah balik jadi molekul. Kemudian yang ni pula jadi ion, lepas tu dia patah balik jadi molekul. Dan yang ni pula jadi ion, tapi dia patah balik jadi molekul. Tapi mereka semua tak jadi ion serentak. Sikit je yang jadi ion pada waktu yang sama. Boleh faham? Boleh. Okay. Sebab tu dia ion patah balik. Sebab dia boleh patah balik jadi molekul. Kemudian dia ion balik. Ini pun sebab dia tak stabil. So dia weak acid. Okay. Next is strong alkali. Strong alkali sama juga, ada 4 juga syarat. Strong alkali maksud dia mestilah alkali. Yang kedua, ionize completely. Sebab dia strong, so ionize completely dalam water. So dia akan produce high concentration of hydroxide ion. Kenapa hydroxide ion? Sebab alkali. Kenapa high? Sebab ionize completely. Kenapa completely? Sebab dia strong. Boleh faham? Boleh? Hello? Sekali siapa tanya? Dia macam acid tadi kan? Yes, dia sama macam asid tadi. Cumanya apa yang berbeza? Ni, hydroxide ion. Yes, sebab dia alkali. Good. So, example of strong alkali, potassium hydroxide, barium hydroxide, calcium hydroxide. Tengok anak panah, semua satu saja. Maksudnya dia ionize completely. Okay. Next. Ni contoh illustration dia lah. Ni kita masukkan sodium hydroxide. Okay, kemudian kita dissolvekan dia dalam water. Semua jadi ion. Tak ada yang molekul. Semua dah jadi ions. Ini hydroxide ion, OH. Ini O, Ini O, ini H, ini Na. Semua jadi ions. Na dengan OH minus, hydroxide ion. Okay? Tak ada pun yang bercantum. Macam tu. NaOH. Tak ada pun. Semua dah jadi ions. No molecules anymore. Sebab semua dah ionized in water. Okay, weak alkali. Maksud dia, yang pertama dia mestilah alkali. Yang kedua dia ionized partially sebab dia weak. So dia partially ionized mesti dalam water sahaja. To produce low concentration of hydroxide ion. Okay, dia mesti hydroxide because dia alkali. Low concentration sebab dia ionized partially. Okay, so hanya ada sedikit je yang jadi ion kan. So dia bila low ionization in water, so sikit je hydroxide ion dia. Yang lain-lain tu semua masih jadi molecule. Small number of hydroxide ion presence. Okay, so example dia yang paling famous ammonia lah. Tengok sebab tu dia punya arrow tu
ada patah balik. Okay. Ini je sebenarnya yang awak perlu tahu. The weak acid punya example is ammonia. Satu je sebenarnya yang awak perlu tahu. Okay. Ni adalah dia punya illustration. Mula-mula ammonia gas. Okay. Dia masih dalam bentuk molekul. Nampak tak? Ni 1 molekul, 2 molekul, 3 molekul. Kemudian bila dia dissolve dalam water. Bila kita dissolvekan dia dalam water. Satu je yang akan jadi. Sikit je. Ionized partially. Sikit je yang akan jadi ions. Ni satu je. Yang ni masih jadi molekul, ni masih molekul, ni masih molekul. Yang ni ions positif, ni ion negatif. So, ionized partially. Okay, ada soalan dekat sini? Faham dah maksud strong acid and strong alkali? Okay, strong acid, strong alkali, weak acid, weak alkali. Ada 4-4. Kena faham semua, okay? And semua syarat tu mesti tulis lah. Maksudnya, if the question asks you to define the meaning of weak alkali. So, mesti ada all four terms, okay? Iaitu alkali that ionize partially in water to produce low concentration of hydroxide ion. Okay, so kalau kita recap, macam mana saya nak recap lah? Do I have enough? Strong acid, alkali, weak acid, weak alkali. Interchange. Okay. So, let's say strong acid. Okay, saya nak tanya orang. Strong acid. Jawab terus Cuba jawab laju-laju sikit. Muhaimin. Strong acid. Degree of ionization dia high atau low? Muhaimin? Wolfsten-Bruin, degree of ionization for strong acid? Acid degree high. Degree of ionization high. Okay, kita tengok kalau strong je, degree of ionization high. High. Okay. Maksud degree of ionization high adalah mana saya nak ambil colour lagi. Maksud degree of ionization high adalah completely apa? Yes, good. Completely ionized in water. Completely ionized in water. Okay, so bila acid completely ionized in water, what happened to the concentration of hydrogen ions? Concentration of hydrogen ions dekat strong acid? Yes, concentration of hydrogen ions high. Kalau dekat strong alkali, concentration siapa? Yes, concentration of hydroxide ion high. Okay, itu untuk strong acid dengan alkali. Now kita tengok pula untuk weak acid. So, untuk weak acid and weak alkali. So, untuk weak, benda yang weak, degree of ionization dia? Okay, mesti low dua-dua. Low. Alkali pun degree of ionization low. Okay, good. Next one. What will happen with the... Okay, bila weak acid, dia ionize dia macam mana? Partially. Okay, good. Partially ionized in water. Kalau alkali, sama juga kan?
Sebab dia weak, dia partially ionized in water. Okay, beza antara weak acid dengan weak alkali adalah concentration. Yes, kalau acid, concentration of hydrogen ions low. Kalau alkali, concentration of hydroxide ion yang low. Sebab dia degree normal partially ionized in water. Okay, itu empat beza tu. Now kita tengok satu benda and then kita boleh habis dengan kelas kita. And then awak akan buat exercise and we will done with our class. Okay. Explain. Okay, ini adalah type of essay question that usually ataupun always come out for topic strength of acid ataupun strength of alkali. Macam ni je soalan yang dia tanya. Okay. Dia akan tanya, explain why two alkali. Okay, dia ada alkali. Okay, sodium hydroxide and ammonia. Dia kata, two alkali ni ada different pH value. Kenapa ada different pH value sedangkan concentration mereka sama? Kenapa pH value berbeza sedangkan concentration dia sama? Maksudnya dia nak kata, kenapa sodium hydroxide ni pH value dia lagi tinggi sedangkan dan ammonia ni pH value dia lebih rendah sedangkan dia ada 0.2 mol per dm cube of molecules. Maksudnya dekat dalam sodium hydroxide ni ada molekul 0.2 mol per dm cube, dekat dalam ammonia pun ada 0.2 mol per dm cube. Tapi kenapa pH value dia berbeza? Selalunya soalan ni 5 markah. Okay, so bila kita nak jawab soalan ni, kita tahu kenapa pH value dia berbeza. Sebab sodium hydroxide tu strong alkali. Manakala ammonia tu weak alkali tu. Itulah sebab dia. Tapi dia suruh explain. Okay, so you have to explain more lah berdasarkan apa yang kita dah belajar tadi. Apa maksud strong alkali, apa maksud weak alkali. So, this is how kita akan jawab soalan tu. Mula-mula kena bagi tahu. The first thing adalah disebabkan oleh sodium hydroxide is a strong acid. Sodium hydroxide is strong acid tapi ammonia is a weak acid. So this is point number 1. Dapat 1 markah. Okay. Kenapa pH value berbeza? So penterang lah sebab sodium hydroxide strong acid, ammonia weak acid. Okay, kemudian kena terang lagi apa maksud strong acid and weak acid. So sodium hydroxide dia akan ionize completely in water. Dia akan ionize completely water. Ini kan maksud strong acid tadi. To produce high concentration of hydroxide ion. So, concentration of hydroxide ion is high. Manakala, okay, this is point number 2. Manakala ammonia ionize partially, weak acid. Awak bagi tahu maksud weak acid pula. Ionize partially in water to produce low concentration of hydroxide ion. So, concentration of hydroxide ion low. And then, this is point number 3. Markah ketiga. Concentration of hydroxide ion. Kemudian kita comparekan concentration of hydroxide ion dalam dua-dua alkali. Concentration of hydroxide ion in sodium hydroxide is higher than concentration of hydroxide in ammonia. Okay. Inilah yang explain kenapa ini 0.2, ini 0.2. Concentration dia sama. Tapi concentration of hydroxide ion lebih tinggi, yang ini concentration of hydroxide ion lebih rendah. Okay, awak kena faham, kita cakap tentang dua concentration. Concentration yang, solution yang pertama tadi adalah concentration solutes tu dekat dalam solution, dekat dalam water. Tapi concentration hydroxide ion adalah spesifik, adalah concentration of hydroxide ion. So, apa yang menyebabkan pH value sesuatu benda berubah adalah disebabkan oleh concentration of hydroxide ion ataupun hydrogen ion. Sebab tu kita kena fokus kepada concentration of hydroxide ion. So, point yang keempat yang tu. Point yang kelima, so when the concentration of hydroxide ion is higher, the pH value is higher. Boleh faham? Nampak tak?
Dan semua itu 5 markah je kah? Yes, semua ada 5 markah. This one is 1 mark, 2 marks, 3 marks, 4 marks, 5 marks. Okay, and the one yang saya boldkan, the one that I've bold and yang saya coloured kan is the keyword that needs to be there. Mesti ada. Boleh faham tak cara penerangan tu? Do you understand the explanation pun? Concentration yang sama tu merujuk kepada apa? Concentration yang sama tu merujuk kepada bilangan solute yang ada dekat dalam solution tersebut. Maksudnya concentration yang awal-awal, bukan yang awal, concentration molecules tu. Kan tadi kita contoh dia kata NaOH solution ada 0.2 saya tukar 0.2 tu. Dia ada 200 molekul. Okey, NH3 pun ada 200 molekul untuk 100 ml water. Kan itu maksud dia, concentration mol per dm cube. Mol, ya Allah. Mol per dm cube kan. So, contoh dekat NaOH solution ada 200 molekul untuk 1000 dm cube. Dekat dalam NaH3 solution pun ada 200 molekul untuk 1000 dm cube water. So, bilangan benda yang dimasukkan tu sama. Tetapi apabila dia dissolve dalam water, kenapa pH value dia berbeza? Sebab apabila dissolve dalam water, concentration of hydroxide ion mereka berbeza. Kenapa concentration of hydroxide ion berbeza? Sebab satu strong alkali, satu weak alkali. Sebab satu ionize completely in water untuk produce high concentration of ions. Tapi satu lagi ionize partially in water to produce low concentration of hydroxide ion. Boleh faham Ani Syarin? Kita bercakap tentang dua benda yang berbeza. Ani Syarin, 0.2 m ni adalah concentration dia yang sebelum yang concentration solutes dalam tu. Boleh faham Faham ke tak ni? Okay. Alright. So ini adalah cara untuk explain. So I want you untuk at the end of this class, okay, good. So at the end of this class sepatutnya awak you just have to know the meaning ataupun definition of strong acid, strong alkali, weak acid, weak alkali. Itu yang pertama. Yang kedua, you should be able to explain. Kita kena explain benda ni. Kenapa when concentration the same, alkali tu boleh ada different pH value. Okay, so inilah dia cara-caranya. And you will need to do the exercise in page 139. Is it 139? Okay. For today's participation marks, you have to do your module page 139. Ataupun if you don't have the module, I already screen cap the question and put it inside the Google Classroom. So after you finish doing the exercise, please upload your answer in the Google Classroom under exercise 3. Saya dah buat dah, saya dah create assignment. So itu adalah awak punya participation marks untuk hari ini. Itu adalah awak punya homework untuk hari ini. Okay? It's the same thing. Itu adalah cara untuk explain kenapa pH value dia berbeza. Okay? Can you try it first? And then I will mark your work. And then kalau ada apa-apa masalah lagi, if you have any more questions, then you can ask me. Boleh? Boleh. Okay. And satu lagi. And I will give you this PDF as well. Please do the notes into your in your notebook. Tolong salin ataupun tulis nota dalam buku nota awak.
Okay, sebab awak takkan ada PDF ni dekat sekolah nanti. Okay, so transfer in your buku nota so that you will have notes lepas ni. Okay? Any more questions? No. Tak ada. Okay. So before you leave, as usual, please write down your name in Google chat box and then you may leave. Oh, really Ayang cukup laju buat tulis nama tapi saya tanya tadi lambat. Okay, and you may leave after you write down your name. And please do your exercise, okay? Today. The due date is today. Okay, welcome. Welcome. Hi. Thank you, teacher. Okay, welcome. Thank you, teacher. Welcome. Dia tak save. Welcome.